Chaque couleur de tuyau a une fonction différente. Cada color de tubo tiene una función distinta. On peut marcher sous la ville. Se puede caminar por debajo de la ciudad. Paris a un festival de cinéma en plein air. París tiene un festival de cine al aire libre. Paris, la ville de l'amour pour beaucoup. París es la ciudad del amor para muchos. C'est la maison de l'équipe du PSG. Es la casa del equipo PSG. Paris est la ville avec le plus de cinéma par habitant. París es la ciudad con más cines por habitante. Paris a un musée dédié aux égouts. París tiene un museo dedicado a las alcantarillas. Le pont de El Alma a une flamme d'or. El puente del Arma tiene una llama de oro. Le jardin des Tuileries était une fabrique de tuiles. El jardín de las Tullerías era una fábrica de tejas. Il s'appelait Kipfel avant d'arriver en France. Se llamaba Kipferl antes de llegar a Francia. La priorité est toujours à droite. La prioridad es siempre a la derecha. Paris a un parc à thème Disney. París tiene un parque temático de Disney. L'obélisque de Luxor a 3000 fois 100 ans. El obelisco de Luxor tiene 3300 años. Le musée d'Orsay était autrefois une gare. El museo de Orsay era antes una estación de tren. Plusieurs piscines naturelles ont ouvert sur le fleuve. Se han abierto varias piscinas naturales en el río. Il a lieu au parc de la Villette. Se celebra en el Parque de la Villette. C'est le plus ancien monument de Paris. Es el monumento más antiguo de París. La mode des terrasses est née à Paris. La moda de las terrazas nació en París. Le musée de la vie romantique est secret. El Museo de la Vida Romántica es secreto. Le pont des Arts n'a plus de cadenas. El Puente de las Artes ya no tiene candados. La Seine divise la ville en deux rives. El río Sena divide la ciudad en dos riberas. C'était la première ville européenne avec des réverbères. Fue la primera ciudad europea con farolas. Il y a des répliques de la Statue de la Liberté à Paris. Hay réplicas de la Estatua de la Libertad en París. Le bois de Vincennes est du côté est. El bosque de Vincennes está en el lado este. Il y a des ponts qui se lèvent pour les bateaux. Hay puentes que se levantan para que pasen barcos. Le parc des Buttes-Chaumont a une cascade. El parque des Buttes de Chaumont tiene una cascada. El Arc de Triomphe honore les victoires de Napoléon. El Arco del Triunfo honra las victorias de Napoleón. Il existe plus de 100 musées différents dans la ville. Existen más de 100 museos diferentes en la ciudad. On peut marcher sur le toit du bâtiment. Se puede caminar sobre el techo del edificio. Paris est connu comme la ville lumière. París es conocida como la ciudad de la luz. C'est le cimetière le plus visité au monde. Es el cementerio más visitado del mundo. Il utilise la chaleur de l'eau de la Seine. Utiliza el calor del agua del Sena. Tout le nécessaire est à 15 minutes à pied. Todo lo necesario está a 15 minutos andando. Il se trouve dans la zone de Saint-Main. Se encuentra en la zona de Saint-Ouen. Paris a une réplique d'un village normand. París tiene una réplica de una aldea normanda. Le chocolat chaud de chez Angina est très épais. El chocolate caliente de la Angelina es muy denso. Le plat national informel est le steak frites. El plato nacional informal es el filete con patatas. On les a retirés car le poids abîmait le pont. Los quitaron porque el peso dañaba el puente. Il n'en reste qu'un seul à la limite de la ville. Solo queda uno en todo el límite de la ciudad. Paris était une ville roumaine appelée Lutèce. París fue una ciudad romana llamada Lutecia. À Paris, il n'y a pas de panneau stop au centre. En París no hay señales de stop en el centro. La tour Eiffel est repeinte tous les 7 ans. La Torre Eiffel se repinta cada 7 años. Le parc Monceau est le plus élégant de la ville. El Parque Monceau es el más elegante de la ciudad. Ils furent construits pour garder la couronne d'épines. Fueron construidas para guardar la corona de espinas. Les étudiants parlaient latin à l'université. Los estudiantes hablaban latín en la universidad. Marie-Antoinette y a passé ses derniers jours. María Antonieta pasó sus últimos días allí. La rue des Rosiers est le cœur juif. La calle de los Rosales es el corazón judío. La semaine de la mode a lieu 2 fois par an. La Semana de la Moda ocurre 2 veces al año. On peut le visiter seulement pendant les journées du patrimoine. Se puede visitar solo durante las jornadas del patrimonio. En 2026, la Seine est baignable. En 2026 el Sena es apto para el baño. Elle est recouverte de cuivre et il y a des engrenages. Está recubierta de cobre y tiene engranajes. Le trajet pour Londres dure seulement 2 heures.
El trayecto a Londres dura solo 2 horas. C'était le premier bâtiment électrifié de la ville. Fue el primer edificio electrificado de la ciudad. En 2026, Paris est une ville du quart d'heure. En 2026 París es una ciudad de 15 minutos. La rue la plus étroite fait seulement 80 cm. La calle más estrecha tiene solo 80 centímetros. La bibliothèque Mazarine est la plus ancienne de France. La biblioteca Mazarini es la más antigua de Francia. La Joconde n'a ni sourcils ni cils. La Mona Lisa no tiene cejas ni pestañas. Le Louvre est le plus grand musée du monde. El Louvre es el museo más grande del mundo. Ceste, l'église de la Madeleine au centre. Es la iglesia de la Madeleine en el centro. Il se trouve dans la rue de l'Élaboration. Está en la calle de la Elaboración. Le Grand Rex a la plus grande salle. El Grand Rex tiene la sala más grande. Le croissant est d'origine autrichienne, pas française. El croissant es de origen austriaco, no francés. La rive gauche est célèbre pour ses intellectuels. La orilla izquierda es famosa por sus intelectuales. Le canal Saint-Martin est l'endroit à la mode. El canal Saint-Martin es el sitio de moda. Il ne reste que des marques au sol où elle était. Solo quedan marcas en el suelo donde estaba. Le pont Mirabeau est célèbre pour un poème. El puente Mirabeau es famoso por un poema. Paris a un petit quartier appelé la Petite Alsace. París tiene un pequeño barrio llamado la Pequeña Alsacia. Guillaume Apollinaire a écrit sur la Seine. Guillaume Apollinaire escribió sobre el Sena. Marie Curie fut la première femme enterrée là-bas. Marie Curie fue la primera mujer enterrada allí. Le pont Alexandre III est le plus élégant. El puente Alexandre III es el más elegante. Le bois de Boulogne est le poumon ouest de Paris. El bosque de Boulogne es el pulmón oeste de París. Il s'appelle Guy Savoy et a des étoiles Michelin. Se llama Guy Savoy y tiene estrellas Michelin. La galerie de l'évolution a de vrais animaux. La Galería de la Evolución tiene animales reales. On fête les vendanges chaque octobre. Se celebra una fiesta de la vendimia cada octubre. Il a une prison célèbre appelée la Conciergerie. Tiene una prisión famosa llamada la Conciergerie. Le métro 14 est automatique sans conducteur. El metro 14 es totalmente automático sin conductor. Paris a le plus gros marché aux puces du monde. París tiene el mercado de pulgas más grande del mundo. Le fantôme de l'opéra est une légende célèbre. El fantasma de la ópera es una leyenda famosa. Paris a une fontaine qui donne du vin une fois par an. París tiene una fuente que da vino una vez al año. La Sainte-Chapelle a les plus beaux vitraux. La Santa Capilla tiene las vidrieras más bellas. Le Moulin Rouge est le berceau du cancan. El Moulin Rouge es la cuna del cancán. Le palais de l'Élysée est la maison du président. El Palacio del Elíseo es la casa del presidente. Paris a un marché aux oiseaux le dimanche. París tiene un mercado de pájaros los domingos. Elle se trouve dans le 19e arrondissement. Se encuentra en el distrito 19. Ceste, un symbole de la fidélité parisienne. Es un símbolo de la fidelidad parisina. C'était l'ancien terrain de chasse des rois. Era el antiguo coto de caza de los reyes. Il a des statues en bronze doré à l'or fin. Tiene estatuas de bronce doradas con oro fino. La colonne de juillet rappelle la révolution de 1830. La columna de julio recuerda la revolución de 1830. La place de la Bastille n'a plus de forteresse. La plaza de la Bastilla ya no tiene fortaleza. Cela arrive pendant la fête de Montmartre. Ocurre durante la fiesta de Montmartre. Paris a une pyramide de verre secrète. París tiene una pirámide de cristal secreta. Le Stade de France est à Saint-Denis. El Estadio de Francia está en Saint-Denis. Le musée de l'Armée a une collection d'armures. El Museo de la Armada tiene una colección de armaduras. Le nom Paris vient de la tribu des Parisiens. El nombre París viene de la tribu de los Parisi. C'est le cœur historique de la capitale. Es el corazón histórico de la capital. Le point zéro des routes françaises est à Notre-Dame. El punto cero de las carreteras francesas está en Notre-Dame. La Sorbonne est l'une des plus anciennes universités. La Sorbona es una de las universidades más antiguas. Il a plus de 2300 pièces. Tiene más de 2300 habitaciones. On peut sentir l'histoire des fragrances. Se puede oler la historia de las fragancias. Paris a une île appelée l'île de la Cité. París tiene una isla llamada Isla de la Ciudad. Il y a un mur avec Je t'aime en 300 langues. Hay un muro con la frase Te amo en 300 idiomas.
Paris a le restaurant le plus cher d'Europe. París tiene el restaurante más caro de Europa. C'est la façade de la Chambre des députés. Es la fachada de la Cámara de los Diputados. C'est devenu un mémorial pour la princesse Diana. Se convirtió en un memorial para la princesa Diana. La rue de Rivoli est maintenant presque piétonne. La calle de Rivoli es ahora casi peatonal. La cathédrale Notre-Dame a rouvert en 2024. La catedral de Notre-Dame reabrió en 2024. Paris a 3 aéroports principaux. París tiene 3 aeropuertos principales. Paris a une statue de bulldog français. París tiene una estatua de un bulldog francés. Il a un château médiéval et un grand zoo. Tiene un castillo medieval y un zoo grande. Il s'appelle Jardin des Plantes et un zoo. Se llama Jardín des Plantes y tiene un zoo. La devise de Paris est Fluctua nec mergitur. La divisa de París es Fluctuat nec mergitur. Ils participent à une course annuelle en portant des plateaux. Participan en una carrera anual cargando bandejas. La galerie des glaces est impressionnante. La galería de los espejos es impresionante. Paris a le plus grand jardin botanique. París tiene el jardín botánico más grande. La Philharmonie de Paris a une architecture moderne. La Filarmónica de París tiene una arquitectura moderna. Il y a plus de 700 km de pistes cyclables. Hay más de 700 kilómetros de carriles bici. Paris a 20 arrondissements en escargot. París tiene 20 distritos dispuestos en espiral. Paris consomme des millions de croissants par jour. París consume millones de croissants al día. On les appelle brasseries pour l'origine brassicole. Se llaman brasseries por su origen cervecero. Il y a des cinémas anciens avec des décors égyptiens. Hay cines antiguos con decoraciones egipcias. Il y a plus de 1500 boulangeries à Paris. Hay más de 1500 panaderías en París. Paris a une réplique du Parthénon des Athènes. París tiene una réplica del Partenón de Atenas. Il y a de vraies vignes dans le quartier de Montmartre. Hay viñedos reales en el barrio de Montmartre. La ville compte plus de 400 parcs et jardins. La ciudad tiene más de 400 parques y jardines. La maison ressemble à un village allemand. Las casas parecen de un pueblo alemán. C'est une recette secrète de la Belle Époque. Es una receta secreta de la época de la Belle Époque. Paris a l'un des plus grands réseaux de métro. París tiene una de las mayores redes de metro. Paris est la capitale mondiale de la haute couture. París es la capital mundial de la alta costura. Beauvais est utilisé pour les vols à bas prix. Beauvais se usa para vuelos de bajo coste. C'est aujourd'hui un symbole iconique de la ville. Hoy es un símbolo icónico de la ciudad. La plus grosse cloche de Paris est au Sacré-Cœur. La campana más grande de París está en el Sacré-Cœur. Paris a un stade appelé Parc des Princes. París tiene un estadio llamado Parque de los Príncipes. Le site Richelieu est un joyau architectural. El sitio Richelieu es una joya arquitectónica. Paris a une réplique d'un temple grec. París tiene una réplica de un templo griego. Sa flèche fut reconstruite identique à l'original. Su aguja fue reconstruida idéntica a la original. Il est à Marne-la-Vallée, en dehors du centre. Está en Marne-la-Vallée, fuera del centro. C'étaient des pêcheurs gaulois du IIIe siècle avant JC. Eran pescadores galos del siglo III a.C. Le bleu est pour l'air et le vert pour l'eau. El azul es para el aire y el verde para el agua. Paris a un chauffage urbain écologique. París tiene un sistema de calefacción urbana ecológico. Paris a une version du pont des Soupirs. París tiene una versión del puente de los suspiros. Les Invalides abritent le tombeau de Napoléon. Los inválidos alberga la tumba de Napoleón. On y va avec le train RER Linea. Se llega en el tren RR línea A. Cela signifie elle flotte mais ne coule pas. Significa navega pero no se hunde. Il y a une statue de Jeanne des Arcs dorés dans la rue. Hay una estatua de Juana de Arco dorada en la calle. C'est l'une des plus grandes au monde. Es una de las más grandes del mundo. Il est près de la cathédrale Notre-Dame. Está cerca de la catedral de Notre-Dame. Ils sont empaillés et racontent l'histoire de la vie. Están disecados y cuentan la historia de la vida. Il y a écrit une partie des Misérables. Escribió parte de Los Miserables allí. La baguette française est au patrimoine de l'UNESCO. La baguette francesa es patrimonio de la UNESCO. Paris a un musée dédié au vin. París tiene un museo dedicado al vino. Charles de Gaulle est le plus grand et moderne. Charles de Gaulle es el más grande y moderno.
Il se trouve sur une petite place à Montmartre. Se encuentra en una pequeña plaza en Montmartre. La pyramide du Louvre fut très critiquée au début. La pirámide del Louvre fue muy criticada al principio. On y mange les meilleurs falafels de la ville. Allí se comen los mejores falafels de la ciudad. Le plus vieux café de Paris a ouvert en 1686. El café más antiguo de París abrió en 1686. Elle représente les agents de propreté. Representa a los trabajadores de la limpieza. Chaque station a un design unique. Cada estación tiene un diseño único. Les serveurs parisiens sont célèbres pour leur rapidité. Los camareros parisinos son famosos por su rapidez. C'était une décision après un référendum citoyen. Fue una decisión tras un referéndum ciudadano. Victor Hugo habitait dans l'un de ces coins. Víctor Hugo vivió en una de sus esquinas. Elle s'appelle rue des Degrés. Se llama calle de los Grados. Il y a un cadran solaire géant sur la place de la Concorde. Hay un reloj de sol gigante en la plaza de la Concordia. Il s'appelle le Procope et se trouve au quartier latin. Se llama Le Procope y está en el barrio latino. La place des Vosges est la plus ancienne. La plaza de los Vosgos es la más antigua. Orly est le plus proche du centre-ville. Orly es el más cercano al centro de la ciudad. Il a une pyramide et de fausses colonnes romaines. Tiene una pirámide y columnas romanas falsas. L'expérience du pendule de Foucault est là-bas. El experimento del péndulo de Foucault está allí. Le métro de Paris est le deuxième plus fréquenté d'Europe. El metro de París es el segundo más concurrido de Europa. Le français était la langue officielle de l'Angleterre. El francés era el idioma oficial de Inglaterra. La station Arts et Métiers ressemble à un sous-marin. La estación Arts et Métiers parece un submarino. On peut voir le bunker sous le champ de Mars. Se puede ver el búnker bajo el campo de Marte. Il y a une plage artificielle sur la Seine chaque été. Hay una playa artificial en el Sena cada verano. Le penseur est son œuvre la plus célèbre. El Pensador es su obra más famosa. C'est un monument à l'amitié franco-américaine. Es un monumento a la amistad franco-americana. Le centre Pompidou a les tuyaux à l'extérieur. El centro Pompidou tiene los tubos por fuera. C'est la rue du chat qui pêche. Es la calle del gato que pesca. Il y a une statue de souris dans le métro. Hay una estatua de un ratón en el metro. Le Panthéon rend hommage aux grands hommes. El Panteón rinde homenaje a los grandes hombres. La rive droite est connue pour le commerce. La orilla derecha es conocida por el comercio. Le plus vieux pont s'appelle le Pont Neuf. El puente más antiguo se llama Puente Nuevo. Paris a interdit les trottinettes électriques en libre service. París prohibió los patinetes eléctricos de alquiler. Le musée Rodin a un jardin de sculptures incroyable. El Museo Rodin tiene un jardín de esculturas increíble. La tour Eiffel grandit de 15 cm en été. La Torre Eiffel crece unos 15 cm en verano por el calor. Le château de Versailles est à 40 minutes en train. El Palacio de Versalles está a 40 minutos en tren. Jim Morrison et Edith Piaf sont enterrés là-bas. Jim Morrison y Edith Piaf están enterrados allí. Il fut construit sur une ancienne carrière. Fue construido sobre una antigua cantera. Elle est inversée dans le centre commercial sous le Louvre. Está invertida en el centro comercial bajo el Louvre. El Opéra Garnier a un lac souterrain. La Ópera Garnier tiene un lago subterráneo. Paris a un musée dédié aux parfums. París tiene un museo dedicado a los perfumes. Montmartre signifie le mont des martyrs. Montmartre significa Monte de los Mártires. Les gens s'assoient au bord pour boire du vin. La gente se sienta en la orilla a beber vino. Il a un salon de thé charmant dans un jardin. Tiene un salón de té encantador en un jardín. La gare du Nord-Est, la plus grande d'Europe. La estación del norte es la más grande de Europa. Le cimetière du Père-Lachaise est un parc-musée. El cementerio de Père-Lachaise es un parque museal. La rue la plus courte de Paris mesure 6 mètres. La calle más corta de París mide 6 metros. Le palais de justice est sur une île. El Palacio de Justicia está en una isla. De là part le train Eurostar vers Londres. Desde allí sale el tren Eurostar hacia Londres. Le quartier latin doit son nom à la langue latine. El barrio latino debe su nombre al idioma latín. Les jardins de Versailles ont des fontaines musicales. Los jardines de Versalles tienen fuentes musicales. Il y a 6 millions de personnes dans les catacombes. Hay 6 millones de personas en las catacumbas.